السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للتلاميذ اللي كيقراو في البكالوريا أو الناس اللي دافعين الباك ليبر باك حور، اليوم غادي نبداو في شرح سلسلة ديال دروس الفيزياء والكيمياء. اليوم غادي نبداو بالدرس الأول اللي هو لي زوند اللي هما الموجات. كما كتعرفوا لي زوند ils sont divisés en deux، كاين مقسوم على جوج. كاين لي زوند ميكانيك وكاين لي زوند اونديلاتوار. لي زوند ميكانيك بالنسبه للدرس ديال لي زوند مقسم على جوج ديال لي بارتي. كاين الدرس ديال لي زوند اونديلاتوار بوحدو وكاين الدرس ديال لي زوند ميكانيك بوحدو. بون غادي ندوزو دابا لي زوند ميكانيك. بالنسبه لي زوند ميكانيك مقسمين جوج ديال الانواع. عندنا لي زوند ميكانيك ترانسفيرسال و لي زوند ميكانيك لونجيتيدينال. بالنسبه لي زوند ميكانيك ترانسفيرسال هما الموجات الميكانيكيه المستعرضه، وبالنسبه لي زوند ميكانيك لونجيتيدينال هما الموجات الميكانيكيه الطوليه. بالنسبه للمميزات او للخصائص ديال كل نوع ديال لي زوند، عندنا لوند ميكانيك ترانسفيرسال لو ديبلاسمون du point du milieu de propagation atteint par la perturbation qui se propage est perpendiculaire à la direction de propagation. Le déplacement du point du milieu de propagation atteint par la perturbation qui se propage est perpendiculaire à la direction de propagation. يعني الاتجاه ديال la perturbation perpendiculaire à la direction de propagation. مثلا ملي كناخذوا une corde، واحد لا كورد اللي هو الحبل، اكزامبل ديال ان كورد ديال لا كورد ملي كنديروا بها واحد الموجه، ملي كنطلقوها في لا سورس اس كدير واحد الموفمون بحال هكا. يعني بالنسبه هذه هي لا ديريكسيون دو بروباغاسيون، وبالنسبه لا ديريكسيون دو بيرتورباسيون هو هذا. يعني لا ديريكسيون دو بروباغاسيون هو هذا ولا ديريكسيون دو بيرتورباسيون هو هذا فيغ لو هو. يا الوغ هاد لا ديريكسيون دو بروباغاسيون ولا ديريكسيون دو بيرتورباسيون ils sont perpendiculaires متعامدين. النوع الثاني ديال لي زوند ميكانيك لونجيتيدينال اللي هو من المميزات ديالو لي ديبلاسمون اي بيربنديكولير à la direction de propagation. Et alors, la perturbation aussi s'accompagne de compression et de dilatation du milieu. شنو معنيت هذا الشيء؟ يعني l'onde mécanique longitudinale كاين لو ديبلاسمون ديال الموجة et perpendiculaire موازي مع la direction de propagation. وأن la perturbation ديال اتجاه التشوه ديال الموجة s'accompagne alors de compression et de dilatation. كيكون معاه la compression اللي هي انضغاط، والديلاتاسيون اللي هو التمدد دي ميليو ديال الوسط. par exemple عندنا هنايا l'exemple comme un roseau.
ان غوسور من المميزات ديالو انه هو لا ديريكسيون دو بروباغاسيون هو هذا la direction de propagation de l'onde et la perturbation la direction de perturbation aussi من هذا الاتجاه حتى هو لو ميم ديريكسيون عندهم نفس الاتجاه بالنسبه للغوسو كيدير لنا واحد اوند ميكانيك اون اوند ميكانيك لونجيتودينال اللي هو لا ديريكسيون دو بروباغاسيون et la direction de déplacement. La direction de déplacement ou bien la direction de perturbation. اللي عندهما نفس الاتجاه et alors les deux directions ils sont parallèles. Un autre exemple c'est le son. بالنسبه للصون حتى هو كيكون معاه واحد بالنسبه للمميزه ديال الصون عندنا لا ديريكسيون دو بروباغاسيون et la direction de perturbation ou bien la direction de perturbation ou bien la direction de propagation ils sont parallèles. مثلا بالنسبه للصوت عندنا هذه la dilatation et la compression du milieu. عندنا لا ديلاتاسيون اللي هو التمدد وعندنا لا كومبريسيون اللي هو الانضغاط ديال الوسط. بالنسبه للمميزات ديال كل اوند شاك اوند المميزات ديالو بالنسبه لي زوند ميكانيك ترانسفيرسال ils sont perpendiculaires عقلوا على هذه perpendiculaire à la direction de propagation. وبالنسبه لوند ميكانيك لونجيتودينال المميزه ديالها هي parallèle يعني le déplacement est parallèle à la direction de propagation. بالنسبة للمميزات ديال لي زوند عندنا لي بروبريتي ديال لي زوند اللي هما l'onde à une, deux ou trois dimensions qu'il se propague dans une seule direction sur une surface ou dans l'espace. يعني l'onde تقدر تبروباجا يعني لا بروباغاسيون ديال هاد l'onde تقدر تبروباجا الانتشار ديالها dans une seule direction ou bien dans une surface ou dans tout l'espace. شنو معني هذا الشيء باللي انه لوند ميكانيك بروغريسيف اون اوند ميكانيك بروغريسيف اللي هو اون اوند ميكانيك بروغريسيف اللي هي متواليه بروغريسيف كتعني متواليه اون اوند ميكانيك بروغريسيف se propage à partir de la source dans toutes les directions qui lui sont offertes. يعني لوند ميكانيك بروغريسيف تقدر تنتشر لنا في جميع الاتجاهات الممكنه بالنسبه لهاد لوند. بالنسبه لي زوند يعني هاد une onde peut se propage dans une ou bien deux ou trois dimensions. يعني les dimensions ديال الموجه يمكن تكون une direction selon l'axe x l'axe des abscisses x ou bien selon une surface اللي هي selon l'axe ديال الافاصيل وديال الاراتب x و y ou bien dans tout l'espace selon les trois directions اللي هما x y z.